2,860. Purchase of Nama chocolate is limited to 20 boxes per person. Oh, narinig niyo yun na. 800 yen. Ito naman, golden waffles, 1,400 yen. Tokyo Rich Cheesecake, 820 yen. Meron pang mga ano dito, oh. 400 yen or 500 yen. 600 yen. Pokemon items. Pokemon candies. Mochi. Ay, ang cute. 630. Oh, mura lang mga ma. Mura lang rin dito sa loob. Actually, again,